విరహాగ్ని నిండామోసి పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి మోసెనతడు పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి మోసెనతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగామతి నుండి కలికి యౌవనపు యాగము చేసెనతడు కదిసి నీనెన్నడిమి గగనమునందు పొదలిన యారనే పొగనిందగా కదిసి నీనెన్నడిమి గగనమునందు పొదలిన యారని పొగనిందగా మదిరాక్షి నీ మంచి మానపు పశువును మదిరాక్షి నీ మంచి మానపు పశువును అదనెరిగి వేలిచెను అతివని కదడు మదిరాక్షి నీ మంచి మానపు పశువును అదనేగి వేలిచెను అతివని కదడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగామతి నుండి मध्ये सित्तासने कुदमये सुमदेरयल्दां श्रीशास्त्रदानं विकलां विकलावरेल्दां देया नमां गुणैर्गुरुं प्रसन्नां श्रीविघ्नसे नमः अस्य सेवदादिनारायणस्य अचिन्त्याभक्ताभ्यमानस्य महाजलोकस्य मध्ये फलब्रह्ममाणानां मणेगुगोड ब्रह्माण्डानां जगदमय व्यक्त मगधगंगार प्रदीप तेजोमय राकाशात्मकैरावृते अपरमगध ब्रह्माण्ड मंडले आदारक्तोर्मानन्द प्रदवेक्षरदागरे स्वदद्भवत्वापय प्रत्यस्य अदल विदल सुदल रादल विहीदल सप्तपादास्वादले भोलाग भुवल्लाग सुवल्लाग महल्लाग जलोलाग तपोलात्यलोकाख्यत्वागस्य अदवागे महालालायमानस्य परिराजक्षणस्य सहस्रपडापणमण्डलमण्डले अष्टदग्धन्नण्डादण्डाद्धम्बिदे लोकालोकाचलवलयदे नवलाप्ते परवृदे झम्बो प्रक्षा सप्तार्ध्वेवार्ध्वेपदे मागान्त्रादे सप्तनुरादे येमकोटा पर्वतादट्टदे इंद्रपवल्लाद्दिगे हरिपुरुड किंबुर ऐरावताराम् इंद्रपस्स बलग पाञ्जल्य स्वरागे पंचादत्वाद विस्तीर्ण भूमण्डले अखण्डाद्दिगे झम्बोद्देवे भारतवर्षे भरतखण्डे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे समभूमत्तरेखायाः श्रीबङ्गालदिग्भागे किट्टा कावेरोर् मध्यप्रदेशे श्री आदिवरागक्षेत्रे वेङ्कटाचले दशपूर्वेषां दशावरेषां तद्वंस्यानां पदेषां चिरकालवित्तीर्य आमोद प्रमोद सम्माद वैकुण्ठाक्वलोकेषु सौरभ्य सामेप्य सायुज्य पतिनिमोक्षफलद्यर्थो श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेत्यर्थो सदल्लक्ष्म प्रमाणाभे दिव्य वैदिक विद्यालय नानाविध शास्त्रोक्त मार्गेण वेदोक्त मार्गेण विकटोक्त प्रकारेण
वरीयुक्त प्रकारेण यामाध्र कन्यादबला प्राप्त्यर्थं कन्यादानङ्कारयिष्ये अस्य वदादिनारायणस्य अणगवाड ब्रह्माण्डनायकस्य अनन्दकल्याणकलगाम्बेरस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्करपद्माङ्गद कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमद वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैघारदागमाक्तप्रकारेण आङ्गीरभारद्वाज त्र्याडय प्रबलान्मद भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पञ्चमवेदेन प्रवर्तमानस्य परतोत्सावतारस्य भगवत्प्रभादेवस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोऽलब्धे आङ्गीरभारद्वाज भारद्वाज त्र्याडय प्रबलान्मद भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणबोधस्य मूलप्रतिमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयगुणाप्यादवदात् उत्पस्वादस्य भगवतः संज्ञावतारस्य श्रीमहाविष्णोः परमादेवधर्मणः पौत्राय आङ्गीरभारद्वाज भारद्वाज त्र्याडय प्रबलान्मद भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य संवत्सरावतारस्य अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः अधिरामणपुत्राय आङ्गीरभारद्वाज भारद्वाज त्र्याडय प्रबलान्मद भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलाग परिपालनाय किरीटकारकेयोर दिव्यावरणभूषिताय प्रबन्न पारिजाताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बराय दिव्यमाल्लोकशोभिताय द्विजावताराय स्वर्णगडवागडारूढाय अचन्ताद्वैतवर स्वभावलाकल्य तेजोवयर्त्राकराय अखिलशाखाध्यायनो अखिललोकपवित्रगात्राय श्रवणनक्षत्र मकररासोजाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय युगसामाद्रवण सकल वेदाध्यायने भागवत्सवल प्रवाल औरंचारणे प्रवालद भागवतगोत्रोद्भवे सर्वालंकारवदे श्री महाविष्णोः सुरताङ्गदकेयोर पाधारविल्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासने अतिसौन्दर्यवदे आनन्दगुणात्मिकाम् इमौ श्यामलाङ्गे उत्तमणे नक्षत्रे कन्यारोधो जाताम् अयोनिजाम् मृगसङ्कल्पदनयाम् इमां श्रीदेवीनाम्नीम् इमां कल्याम् वृणीमहे दास्यामे हृदयस्सावादवण सकल वेदाध्यायने कास्वत्सणित्राणे प्रमाणमद कासवगोत्रोद्भवे सर्वालङ्कारवदे श्री महाविष्णोः सुरत्राङ्गदकेयोर पाधारविन्दाम् श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरे अत्यन्त सौन्दर्यवदे आनन्दगुणात्मिकाम् इमो श्यामलाङ्गे रवदे नक्षत्रे मिनरोधो जाताम् अयोनिजाम् कश्यप प्रजापते सङ्कल्पदनयाम् इमां भूदेवीनाम्नीम् इमां कल्याम् वृणीमहे दास्यामे कन्याङ्कणसम्पन्नाकणकामोध दास्याविष्टवेदभ्यं ब्रह्मलोकधिकरणया कन्याङ्कुलङ्कृतांसाध्याय सुधीरायुर्वेदे प्रेदोगम्बेत्सामे धर्मवार्तेभ्ये विश्वम्बरत्सर्वबोधा सकल सर्वदेवताः इमां कल्यां प्रदास्यामे प्रीणादकमलापतेः कल्याधारवर्तसवर्तस्तुते भवन्तो महान्तो न कण्ठन्तो प्रजापते श्रियां यतः पुष्कयोरददात्सवो कामस्त्वपृथ्वीवानन्दो तस्याग्ने भाजये गवा मोदप्रबोधानन्दः पुष्कयोर्निखितः समः श्रुत्वेव कामस्य द्रव्याणि दक्षिणानां प्रतिग्रहे हरे श्रीनिवास सप्तगिरिवास श्रीवेंकटेश गोविंद गोविंद कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायक देवदेवोत्तम देवता सार्वभौमनाद कलियुग प्रत्यक्ष दैव श्री ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಖಾನ ಸಾಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂವೈಕುಂಠವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಇಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಘಟ್ಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಲೆಸಿ